قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ذرا محبت میں پڑھو الصلاۃ والسلام ستیاں معافی ہے تے جڑا محبت نال جاگ رہا ہے ذوق نال بیٹھا ہے آپ آوازاں بلند پڑھو ذرا الصلاۃ اپنی مصروفیت گھر بھی چل جاندی ہے جے توجہ میرے وال رکھو تے محبت نال پڑھو ذرا ایو عبادت ہے جدا سائیں ایک سیکنڈ بھی ادار نہیں کردے فٹافٹ جویں تسی پڑھدے جانا اوویں اوویں نال نال کمال ہوندا جانا محبت نال پڑھو ذرا جتنی دیر تک تساں سارے پڑھنا نہیں اتنی دیر تک تقریر کی کرنی ہے مزہ تو تا نا ایک کریے دی گونج پے جو ذرا لطف آ جائے محبت نہ پڑھو ذرا الصلاۃ اسی طرح مجمع لگا ایک منٹ ٹھہرو مجمع لگا تے مولا علی آپ مجمع نال خطاب کر رہے ہیں تے حضرت مولا علی آپ فرماندے نے کہ جنت ایک ایسا درخت ہوئے گا اس دے اتے جڑا پھل لگے گا نا وہ اتنا میٹھا ہوئے گا دنیا تے رہن والا شخص جنہیں سب نالوں میٹھی غذا شہد کھادی ہوئے گی نا وہ شہد نالوں بھی زیادہ میٹھا ہوئے گا تو جدوں وہ پھل کھائے گا نا اینج کر کے آکھے گا سبحان تیری قدرت یا اللہ بڑیاں میٹھیاں چیزاں کھادیاں نے لیکن کمال ہو گئی پھر جناب والا سب نالوں نرم چیز انہیں دنیا تے مکھن کھادا ہوئے گا تے او جدو اس پھل نو کھان لگے گا نا تے پتہ کی آکھے گا سبحان تیری قدرت یا اللہ بڑیاں نرم چیزاں کھادیاں نے مکھن بھی کھادا ہے یہ مکھن نالوں بھی زیادہ نرم ہے پھر جناب والا او دی خوشبو سنگے گا تے دنیا تے انہیں امبر اور کستوری جیسی خوشبواں استعمال کیتیاں ہونی ہیں لیکن جدوں دی خوشبو نو سنگے گا نا تے سن کے پتہ کیا کہ گا یا رب العالمین کمال ہو گئی سبحان تیری قدرت بڑیاں اللہ خوشبواں استعمال کیتیاں نے یہ دی خوشبو بڑی ال ہے ایک بندہ مجمع چو کھڑا ہو گیا اے علی پاک دسو تے صحیح یہ پھل کھائے گا کون ایک دے نصیباں چ ہوئے گا تے مولا علی فرماندے نے جیڑا محمد دی ذات تے کثرت نال درود پڑھے گا یہ پھلوں دے مقدراں چ ہوئے گا مل کے پڑھ گا الصلاۃ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا تیرا جڑا جڑا پڑھ سکتا پڑھ لوے تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا اور جب تک نہ حضور آپ کو دیکھے گا تو یہ
پیاسا ہے یہ پیاسا ہے یہ پیاسا ہی رہے گا پیاسا ہے یہ پیاسا ہے یہ پیاسا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا محسوس کر ذرا کتنے میٹھے الفاظ ہیں محسوس کے کرو ذرا محسوس کر کے پڑھو نا ذرا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا اور ہے لطف کے سرکار یہ محشر میں کہہ دیں ہے لطف کے سرکار محشر میں یہ کہہ دیں میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا میرا جنہوں جنہوں اپنے مقدرہ تے مانے ہو آکھے میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا اللہ اچھا ایک منٹ اکھاں بند کر کے سوچو معاشر دا دیڑا ہوئے تو سرکار انگلی چوک کے اینج شاہ آ میرا ہے سرکار اکھن آ میرا ہے کس نو ذرا اتھے دماغ دل دی دنیا جو بسا تھوڑی جی جگہ دے تو پھر ذرا محبت نہ سن کے آؤ سبحان اللہ ہے لطف کے سرکار یہ محشر میں یہ کہہ دیں ہے لطف کے سرکار محشر میں یہ کہہ دیں میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا ان کو سنا تو بعد رب لم یزل اعظم شانہ آدم برہانہ دلا رہے کتاب دے وچوں چند الفاظ تلاوت کیتے نے دعا گو ہاں اللہ کریم نبی اعظم شفیع معظم نور مجسم رحمت کائنات نور کائنات حسن کائنات وجہ تخلیق کائنات جانے کائنات نہیں بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ حبیب کبریا شافع روز جدا علیہ تحیت و ثناء وسیلہ جلیلہ الحق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین آمین بجاہ رب العالمین اور آج دا پاکیزہ پروگرام بسلسلہ ہے بڑی 11ویں شریف انقاد پذیر ہے کہ جس شخص نے بھی اس دے اندر رائی دے دانے جتنا اپنا حصہ ڈالیا ہے جیڑا شخص محبت نال اس نے نال تعاون کیتا ہے اور جتنے بھی محبت دے نال آگے ہو اللہ پاک سب دی جان اندر مال اندر برکتاں عطا فرمائے آمین آمین بجاہ رب العالمین میرے مسلک دے عظیم درخشندہ نجوم حضرت علامہ مولانا اعجاز عدن صاحب میرے تو قبل بیان فرما رہے سن تھوڑے دلانوں منور فرما رہے سن ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیان کر رہے سن اللہ دے انہاں دے علم اندر جان اندر برکتاں فرمائے انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے تا دیر قائم سلامت رکھے آمین آمین بجاہ رب العالمین
जे तुसी ढिलिया हो के तकरीर सुननी है तो मैं तुहाडे तो भी ढिलिया हो जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गल पक्की है। जे थोड़े जे तुसी कोऑपरेट करोगे तो कोशिश मैंने तुहाडा भी ख्याल है, तुहानू मेरा भी रखना चाहिए। टाइम देख लो की हो गया। ते जे चाहते हो को दो गल्लां भी पड़ जान ते कर्म भी हो जाए ते मकसद भी पूरा हो जाए, तो फिर थोड़ा जिहा जागना पैना। एक बारी जागो इन्नी को गल तुसां आखनी है। इंशाअल्लाह जे जिंदगी रही ते मेरे जनरल स्टोर आख लो भावें हर किस्म का सौदा है। सुर चंगी टका के ला लेना, मैं शेर चंगा स्वादी पढ़ लेना, ये को नहीं। अल्लाह का बड़ा करम है, खुश गलू हाँ, लेकिन थोड़ा जाए वे एक बारी डट के जे बोलो क्या बात है। अजीज आने मन तवज्जो फरमाते जाए जी। बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू तुहाडियां समातां दे हवाले करना। बिल्कुल चंद मिनट अंदर कोशिश है बिल्कुल थोड़ी जी तकरीर करनी है, तो हम तंग नहीं करना। जिसने मैंने शक्लां दस गई नाले उन्हें मैंने पता है इस टाइम ते की सारे मामलात होंदे ने, बड़ी उठियां ते भी जाना होंदा है, सारे मामलात नाल नाल नहीं। लेकिन मुहब्बत नाल सुनना जिथे समझ आवे बिल्कुल जेड़ा ना अपने आप को घुटना नहीं ते ये नहीं आखना मैं हुण फलाना आदमी है तो मेरा नाम फलाना है तो मेरी शख्सियत फलानी है तो मैं इधर रुतबे वाला मालिक हां। नहीं, जो कुछ भी है जिवें भी है जेड़ा हजूर दा कम नहीं हो सकना। सुभान अल्लाह। जेड़ा नौकर बन के आया ते करम लैन आया, कुछ हासिल करन आया, उस डट के जवाब देना, अगो आखना सुभान अल्लाह। अजीज़ां ने मन तवज्जो फरमांदे जाए जी। बिल्कुल इख्तिसार नाल, कोई लम्मी चौड़ी तमहीद नहीं, कोई बयान नहीं, बस एक दो गल्लां कोशिश के तुहाडे जेड़ा समातां दे हवाले करांगा। मैं कुरान करीम विचों चंद अल्फाज सिर्फ आखे ने, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदा मतलब है या अल्लाह सानू सीधे राह ते चला। पंजाबी च प्योर गल करनी है जेड़ी तुहाडे बिल्कुल दिल च। मैं भी पंजाबी उर्दू भी बोल लेना, लेकिन वो कदी कदी जिथे पता लगे बंदा आके बंदा पढ़िया लिखिया है, वो कदी कदी थोड़ा जिहा अपना आप आखना होवे ते दिल कर पवे ते बोल लीजिए, वरना पंजाबी है कि भी समझ आ जाए। अल्लाह फरमाता है, इहदा मतलब है कि जनाबे वाला या अल्लाह दुआ करी दिए सीधे राह ते जा दे। अलामा साहब जिदों दी नमाज साडे ते उतरी, जिदों दी नमाज उतरी 1500 साल इंज 1500 साल जशन भी सी ना, 1500 साल हो गए हैं नमाज आई पढ़ रहे। किसी दी उम्र जितनी भी है, किसी दी जनाबे वाला 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 50 साल है, 100 साल है, 110 साल, 120 साल, जिन्नी साल दिल जिंदा रहा वो नमाज पढ़ता रहा। फजर की नमाज पढ़ी सु तां जाके आख्या सु या अल्लाह मैनू सीधे राह ते ला दे। जे जोर दी नमाज पढ़ी सु जां जाके आख्या सु या अल्लाह मैनू सीधे राह ते चला दे। असर पढ़ी सु तां आख्या सु, मगरिब पढ़ी सु तां आख्या सु, इशा पढ़ी सु तां आख्या सु। जिदों जिदों मस्जिद विच गया जाके रब दे हजूर हाजिर होया ते जाके की आख्या सु या अल्लाह मैनू सीधी राह ते चला दे। ईमानदारी ना दसिया जे अगों सियाल लगा हुंदा है, पोह दा महीना होना है, सियाल दी पोह दे महीने च सुबह सरगी वाले ठंड दे विच तू उठे ते उठ के ठंडे पानी नाल वुजू करके ते मसीत वाल टोपी सिर ते रख के टुर पवे ते सीधा राह नहीं। सीधा राह नहीं, सीधा राह है ना। इस तो अगे सीधा राह केड़ा है? सिर ते टोपी रखे, वुजू करे, रब दी याद विच सरगी वाले उठ के तू ठंडे पानी नाल पोह दे दिनां च वुजू करके टुर पवे ते सीधा राह है। ते फिर मसीते जाके आना या अल्लाह सीधे राह ते चला दे। फिर भी जाके की आना या अल्लाह सीधे राह ते चला दे। अजीज़ां ने मन तवज्जो फरमांदे जाए जे। पता लगा ये आखना रब ने गल पक्की कर छड़ी सी, सारे सीधे राह ते रहिंदे भी नहीं। मेरे नबी दे पीछे नमाज़ां पढ़न वाले गुमराह कौन? इमाम जेड़ा नबियां दा सरदार होवे, इमामुल अंबिया होण। नमाजी कौन? जिथे जनाबे वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक वर्गी हस्तियां होण, हजरत उमर फारूक उस्मान गनी, हजरत मौला अली हसन हुसैन, मेरे नबी दे दीगर सहाबा जनाबे वाला साहब खड़ी होवे। उत्थे कुछ लोग ऐसे होण, दाढ़ियां भी रखियां होण, कुल्ला भी पाया होवे, सारा कुछ उंजदा ही होवे जिवें दूसरियां दा वेख के नमाज पढ़दे, मगर गुमराह। एक नमाज पढ़ो जिथे 2 लाख नमाज़ां दा सवाब मिले, मगर गुमराह, मगर गुमराह। तवज्जो है मेरे अल, सुन रहे हो कि शेर ही सुना दें? और कुछ गल्लां जरूरी होंदियां ने, बोलो सुभान अल्लाह। मगर गुमराह। इस तो रब ने गल पक्की कर छड़ी कि जदों होनी ये गल ते रवी मंगदा ही रवी, मंगदा ही रवी, मंगदा ही रवी, है भी ते मंगदा ही रवी, मंगदा ही रवी। या अल्लाह सीधे राह ते चला दे, या अल्लाह सीधे राह ते चला दे। हुण उसे गल ते अगे जाके दुआ भी आप करदा पिया, या अल्लाह सीधे राह ते चला दे। ते मैं बिल्कुल सादे लफ्ज़ां च गल करांगा, दिल च उतर जाए। थोड़ा जिहा अगे होर वधदा ते वध के पता की आंदा है? आंदा या अल्लाह सीधे राह ते चला दे ते राह उन्हां दे ते चलाई जिन्हां ते तेरा इनाम होया है। राह उन्हां दे ते चलाई जिन्हां ते तेरा इनाम होया है। राह भी आप मंगदा पिया ते
رب نو دسدا بھی آپ پیا ہے یا اللہ اس راہ تے چلائیں جنہ تے تیرا کرم ہے، جنہ تے تیرا فضل ہے، جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے نا، انہاں لوگاں دے راہ تے چلائیں۔ تے جناب والا پھر جدو اتنی گل کردا ہے نا، قرآن تھوڑا جا اگے جو تو پھر اللہ دا قرآن بول کے دسدا ہے پیا، خود آندا ہے پیا میں انعام کنہ کنہ تے کیتا ہے۔ پھر رب دا قرآن دسدا ہے کہ میں انعام کنہ کنہ تے کیتا ہے۔ ہن ایک پاسے دعا کرنا والا دعا کردا ہے یا اللہ مینوں سیدھے راہ تے چلا دے اور مینوں انہاں لوگاں دے رستے تے چلائیں، اس راہ تے چلائیں انہاں لوگاں والے رستے تے جنہاں تے تیرا انعام ہویا۔ پھر اگے ٹردا ہے تے اگے جا کے پتہ ہے قرآن اندر کی قرآن آندا پیا، قرآن اندر دعا بھی منگ لی ہے، رستہ بھی تعین کر لی، ہلا ہن منگنا پیا تے رب آندا راہ تینوں میں دس دینا وا تے انہاں دا پلہ نہ چھڈی، جنہاں تے میرا انعام ہویا ہے ایتھے دنیا تے بھی تر جائے گا، قبر اندر بھی تر جائے گا، حشر اندر بھی تر جائے گا۔ جناب والا اللہ دا قرآن بولیا تے رب دا قرآن بول کے کی آندا ہے سب تو پہلا میں انعام کیتا ہے تے نبیاں تے کیتا ہے، میں انعام کیتا ہے تے نبیاں تے کیتا ہے۔ پھر رب دا قرآن بولیا تے بول کے کی آندا ہے میں انعام کیتا ہے تے صدیقاں تے کیتا ہے۔ پھر رب دا قرآن بولیا تے بول کے آندا ہے میں انعام کیتا ہے تے جناب والا شہیداں تے کیتا ہے۔ پھر رب دا قرآن بولیا تے بول کے آندا ہے میں انعام کیتا ہے تے میں صالحین تے کیتا ہے۔ انہاں دا پلہ نہ چھڈی، او سنیاں اپنے مقدرہ تے مان کر رب کعبہ دی قسم چاٹی مار کے دیکھ لے، تو نبیاں چ مننا تے نبیاں تے سردار نو مننا ہے، اے جو مننا ہے۔ جدوں 12 ربیع الاول دا چن نظر آندا ہے، جدوں چن دس رہا ہے نا، تو اپنے دل دے سارے چاہ پورے کرنے شروع کر دینا ہے، اپنی ساریاں حسرتاں پوریاں کرنیاں شروع کر دینا ہے۔ اور وجہ کی ہے رب آندا ہے نا پیا میں انہاں دے انعام کیتا ہے، ہن انہاں دا پلہ تو نہیں چھڈنا تے تینوں سیدھی راہ تے میں رکھی رکھنا ہے۔ ہن انہاں دا پلہ تو نہیں چھڈنا تے تینوں سیدھی راہ تے تو سیدھی راہ تے رہے گا۔ ہے ذوق ذرا بولو۔ آؤ عزیزان من توجہ فرمان دے جایا جی، ادھروں جناب والا جدوں اللہ دا قرآن بولیا تے رب دا قرآن بول کے کی آندا وی پیا انہاں نبیاں تے میں انعام کر چھڈیا تے جے نبیاں ول ویکھیے تے اسی سارے نبیاں نو منن والے ہوں، سارے نبیاں نو منن والے ہوں، لیکن کلمہ آمینہ دے لال دا پڑھنے ہوں جدوں میری سرکار آندے نے اسی تے گج وج کے ہوئی قرار کران گے، وادی وادی نگری نگری لوگاں نو دس دے پھران گے صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا مل کے اقرار کر ذرا محبت نہ پڑھ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا صدا وسدا یا سیدی یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ ذرا بازو بلند کر کے آو صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوں میں غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوں دے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ آؤ عزیزان
ने मन तवज्जो फरमांदे जाया जी। फिर अल्लाह दा कुरान बोल के आंदा वे मैं इनाम कीता वे ते जनाबे वाला सदीकां ते कीता है। खुदा दी कसमें अपनी किस्मत ते मान कर, अपने मुकद्दरां ते मान कर। जे नबियां ते तो नबियां दे सरदार नाल मुहब्बत करना है ते फिर सदीकां दे इमाम जनाबे वाला सैयदना सदीके अकबर नूं भी प्यार करना है। उस दी जनाबे वाला वजह की है इमाम उल अंबिया ने भी सदीके अकबर नाल मुहब्बत कीती। जे शहीदां दी वारी आवे तां हजरत उमर नाल मुहब्बत करने आ, हजरत उस्मान नाल मुहब्बत करने आ। असी जनाबे वाला मौला अली दे गुलाम असी मौला हसन हुसैन नाल मुहब्बत करने वाले हैं। जे अगे सालिहीन दी वारी आ जावे अल्लाह दी कसम एक वाहद सुन्नी है जेड़ा अल्लाह दे वलियां नाल भी प्यार करदा है, जेड़ा अल्लाह दे सालिहीन बरगजीदा बंदियां नाल भी प्यार करदा है। और चाची मार के वेख ते सही जरा तवज्जो ते कर, तू अपने मुकद्दरां ते मान क्यों नहीं करदा? किसे बे अदब घर पैदा नहीं होया, किसे गुस्ताख के घर पैदा नहीं होया। तू पैदा उस घर अंदर होया है जिस घर के अंदर मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अदब सिखाया गया। फिर जनाबे वाला मेरे नबी दे सहाब का भी अदब सिखाया गया, मेरे नबी दे अज़वाज का भी सब अदब सिखाया गया, अल्लाह दे वलियां का भी अदब सिखाया गया। सानू अपने नसीबां ते बड़ा मान करना चाहिए सी हुजूर दे उम्मतियां। है थोड़ा जिहा अगे वधिए, मैं बस आ गया उधर ही थोड़ा जिहा है। बोलो सुभान अल्लाह। ये थोड़ा जिहा तुहानू जगाण वास्ते होर गल को नहीं आया। इन्ना टिल लाण दा मेरा भी इस टाइम वो मामलात नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। अजीज आने मन तवज्जो फरमांदे जाए। सालिहीन दा अज असी बिलखसूस जिस जिक्र वास्ते हाजिर होए हां 11वीं वाले पीर दा जिक्र करना है ते अल्लाह दी कसम चुक के मिंबरे रसूल ते बैठा जिक्र करन जेड़ा जेड़ा बंदा आया ना अपने बख्तां ते मान करे कि मैं जिक्र करन आया। किन्ना दा जिन्हां दा जिक्र अल्लाह कुरान विच करदा है, जिन्हां दा जिक्र अल्लाह कुरान विच करदा पिया। ते इहो साडे ओ पीर ने जेड़े टाली शाह किकर शाह लोटे शाह छप्पड़ शाह नहीं, ये ओ पीर ने जिन्हां दे बारे अल्लाह कुरान विच आंदा है। ये जदों बोलदे ने ये अल्लाह दा जिक्र ही करदे रहिंदे ने। इन्हां दी रात गुजरदी है ते तां मुसल्ले ते, इन्हां दा दिन गुजरदा है तां मुसल्ले ते। जिदों जिदों मीं वेखो ये अल्लाह दा जिक्र ही करदे रहिंदे ने, ये अल्लाह दा जिक्र करदे रहिंदे ने। साडे नसीबां च इन्हां दी मोहब्बत है, साडे बख्तां च इन्हां दी मोहब्बत है। ओए इन्ने ते साडे गुनाह नहीं होने जिन्ने सानू छडाण वाले होने। ये गल याद रखिया करो, इन्ने साडे गुनाहगार जरूर हैं लेकिन असी बेअदब और गुस्ताख नहीं हां। गुनाहगार हैं लेकिन इतने साडे गुनाह नहीं होने जिन्ने सानू छुड़ाण वाले होने ने। किधरों हजूर गौस पाक आ रहे ने, किधरों ख्वाजा साहब आ रहे ने, किधरों दाता साहब आ रहे ने, किधरों मेहर अली शाह साहब। ऐ जनाबे वाला असां पल्ले ही इन्ने को फड़े ने, कोई टेंशन नहीं। देखो एक हुंदा परमानेंट मुजरम, एक हुंदा आदि मुजरम, एक हुंदा कदी कदार गलती करना। जेड़ा कदी कदार गलती करदा ना वो जो थाने जांदा ना SHO भी उन्हें वेख लेंदा ते पता लग जांदा अगे कदी नहीं वेख्या पहली वारी आया। दूजा जिन्हों लित्तर पैंदे हुंदे ना वो लित्तर पैंदे नूं वेख के ते ओदियां लत्तां कंबदियां हुंदियां ने नाल। कोई तां बंदा पुछदा की गल है खैर है डरदा बड़ा पिया पहली वारी आया। आंदा हो यार गलती कर बैठा वां मेरे कोल ते मैनूं मैं जेल थाने च लैंदा ते ओ जिन्हों लित्तर पैंदे ने ना पए उन्हें वेख के मैनूं डर बड़ा आंदा। वो जनाबे वाला थानेदार जो उन्हें बुलाएगा वेखेगा जो कोल बुला के अगो ना करी बंदे दा पुत्र बन चल नस जा वो टुर जाएगा। इंज ही साडा भी होना। असी आदि मुजरम नहीं है, निक्कियां 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 गुनाहियां कीतियां ने सानू रसूलुल्लाह दा सदका माफी मिल जानी। सानू बचाण वाले बड़े ने, सानू बचाण वाले बड़े ने, यकीन करो। मगर ये मेरी गल करन दा मकसद ये नहीं कि गुनाह धस के करने चाहिए। साडी भोली कौम नहीं है, ये भी गल याद रखी। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि बचाने वाले बड़े ने गुनाह धस के करने चाहिए ने। तौबा इस्तगफार करनी चाहिए। असीं जिन्हां नूं मनदे सां वेखना चाहिए ये जिन्हां दी जिहदी 11वीं शरीफ वास्ते अज असीं हाज़र होए हां ओदी जिंदगी तर्ज़े अमल कदी पढ़ना चाहिए ना। तलीमात भी 11वीं शरीफ वाली दी पढ़नियां चाहिए। ऐ तवज्जो आ हुण गल्लां इंज दियां शुरू हो गईयां। हुण किदों बोलना है? शेर हुणे आ गया तो फिर तुसां सारे आखना सुभान अल्लाह। अजीज आने मन तवज्जो फरमांदे जाए। साडे पीर ओ पीर ने वेख लो जिन्हें जिन्हें जिहदे जिहड़े पीर दा पल्ला फड़िया साडे हत्थ जिन्हां दे भी पल्ले ने उन्हां दे डायरेक्ट खुदा नाल राबते ने।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਪੀਰ 11ਵੇਂ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ अलैह ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਲੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਵੀ सरदार ने सरदारां दे पुत्र भी तो फिर सरदार ही होंदे ने ना हैं ये कई बारी कई बंदे ने वेख लिया जे हजूर गौस पाक तो बड़े बंदे यकीन करो हजूर गौस पाक दे नाम तो बड़े बंदे नु मौत पैंदी है जे मान लैन ते फिर किधर जान अकीदा सीधा हो जाता है ना जे मनना पवे तो फिर अहले सुन्नत दे अकीदे नु सुच्चा जानना पैंदा है ये गल पक्की सच्ची है जे हजूर गौस पाक ना बड़े बंदे नु छेड़े नहीं मनदे उसदी वजह की हसनी हुसैनी सैयद बल्कि आप नहीं मनदे नफरत रखदे ने बुगत रखदे ने बगावत रखदे ने आप दे बारे दिल वजह की है ओ जे मन लैन ते फिर अकीदा सीधे ते होना पैंदा फिर अहले सुन्नत दी लैन ते टुरना पैंदा ना फिर अल्लाह हजरत वाले पासे आना पैंदा ते इदे आए ते मौत नहीं पै जानी मर नहीं जाना हैं आओ अजीज़ां ने मन तवज्जो फरमान दे जाया जी अज जेड़े शहजादे दा जिक्र करन वास्ते हाज़र होए हो बिल्कुल आखिरी गल करके इजाजत चाहांगा जरा मुहब्बत नाल जाग के सुनदा जावीं इस तो पहला एक हदीस पाक सुनांदा जाना वा फिर अगे जनाबे वाला ये जेड़े अल्लाह दे वली ने इन्हां नूं अल्लाह ने ताकत अता कीती ये रब दी ताकत दे नाल जनाबे वाला जिन्नू जो चाहण दे सकदे ने जिथे चाहण जा सकदे ने अपने गुलामां नूं अपने मरीदां नूं जनाबे वाला ये मुश्किल दे विचों कढ भी सकदे ने तवज्जो फरमांदा जावीं एक हदीस पाक तो आगाज़ करांगा इंज जिवें तुसीं बैठे हो मेरे नबी दे सहाबा भी जे हजूर दे जनाबे वाला कोल बैठे ने और मैं सदके जावां किसी ने जनाबे वाला मेरे नबी नूं तक्या ते मिंबर ते तक्या किसी ने मेरे नबी नूं तक्या ते मुसल्ले ते तक्या किसी ने मेरे नबी नूं तक्या ते मस्जिद अंदर वेख्या किसी ने मेरे नबी नूं वेख्या ते जनाबे वाला बाजार दे अंदर वेख्या किसी ने मेरे नबी नूं किसी जगह ते वेख्या मैं जुमला बोलांगा जरा मुहब्बत नाल दिल जगह दवीं और मैं सदके जावां सदीकां दे इमाम तो मैं सदके जावां नक्शबंदियां दे इमाम तो जनाबे सैयदना सदीके अकबर ने जदों मेरे नबी नूं तक्या है इंज करके हुजूर नूं गोद विच लिटाया है मेरी सरकार नूं गोद विच लिटा के सैयदना सदीके अकबर ने रज रज के मेरे नबी नूं तक्या है हाय 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 रज रज के हुजूर नूं तक्या है इधरों जनाबे वाला सहाबा दा जम्मे गफीर है ते सवाल की गल की चलदी है पई औलिया दी शान ते गुफ्तगू होंदी है पई एक सहाबी विचों बोले ने ते बोल के की अर्ज करदे ने ए मादाग दे काजल वालिया ए हामीम दे कुंडला वालिया ए खुदा दी खुदाई दे वाहद बादशाह वा जरा ए ते दसो वली दी की पहचान है वली किसनू आंदे ने जदों जनाबे वाला मेरी सरकार ने इतनी गल सुनी है मेरे नबी ने इतनी गल सुनी है यूहा वाले लब हरकत अंदर आए ने मेरी सरकार दे लब जुम्बश अंदर आए ने विचों मोती गिरे ने आपने इरशाद फरमाया वली ओ हुंदा है जिन्नू वेख के अल्लाह याद आ जावे हाय 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 जिन्नू वेख के रब याद आ जाए वली हुंदा है आओ अजीज़ां ने मन तवज्जो फरमान दे जाया जी ये हदीस पाक तो गल लगे चलाना वा बिल्कुल इसी तरह हजूर जनाबे वाला गौस पाक हजूर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदां च बैठे हुए ने अपने जनाबे वाला अपने मनन वालियां च बैठे हुए ने ते गुफ्तगू हुंदी है पई गुफ्तगू करदे ने पे जनाबे वाला अपने जेड़े मनन वाले ने उन्हां नाल खिताब करदे ने पे कोलों एक बंदे दा गुजर होया जेड़ा बिल्कुल सादा मिजाज दा बंदा है देहात विच रहने वाला भी जदों करीब तो गुजर होया वो की तकदा वे पिया वो वेखदा की पिया वे दिंदा मजमा लगा होया है एक बड़ी सोहनी सूरत वाला बाबा है एक बड़ी नूरानी चेहरे वाला बाबा है जेड़ा उन्हां नाल गुफ्तगू पिया करदा वी जदों ने इतनी गल वेखी है अगे वधिया वी अगे वध के जदों जनाबे वाला करीब होया करीब जाके की पुछदा वे लोगां नूं पुछदा वी जेड़े बंदे बैठे हुए ने उन्होंने मुखातब करके आंदा है सोहनी सूरत वाला कौन है
किड्डियां मिठियां गल्लां करदा है। ये कौन है? इहदा चेहरा बड़ा खूबसूरत है, इहदी बोली बड़ी खूबसूरत है, ये बड़ियां मिठियां गल्लां करदा वे। जदों इतनी गल पुछदा वे पिया ते लोग तारुफ करवांदे ने पे, ये लोग दसदे ने पे, ये लोग दसदे ने पे। जनाबे वाला जदों तारुफ होया फिर जनाबे वाला पता लग्या इत्थे लोग मुरीद भी होंदे ने पे। जदों उन्हें सुनिया लोग ते इनू अपना मुर्शद बनांदे ने पे, लोग ते जनाबे वाला मुरीद होंदे ने पे। जदों इतनी गल सुनी ते फिर लोगां नू पुछदा वे, लोगां नू पुछदा है ओ मैनू भी दसो ना ये मुरीद बनन दा की फायदा है, ये मुर्शद फड़न दा की फायदा है, इसके अंदर की नफा है। जनाबे वाला ये जेड़ा लोगां ने जवाब दिता तवज्जो नाल सुनी जरा। उन्होंने आख्या ये मुर्शद दा फायदा ही होंदा है, ये तुहाडे ईमान दी हिफाजत करदा है। मुर्शद दा फायदा ही होंदा है तुहाडा हाथ पकड़ के तुहानू रब दी बारगाह च पेश कर देंदा है। ये मुर्शद दा फायदा ये होंदा है जदों कोई मुसीबत आ जावे, जदों कोई मुश्किल आ जावे, तेरा मुर्शद इतनी ताकत रखदा हो, उहदे अल्लाह नाल इतने मामलात होण, उहदा अल्लाह नाल इतना राबता होवे, इतना ताल्लुक मजबूत होवे, अपने मुर्शद नू याद करे और किसी भी परेशानी अंदर होवे अपने मुर्शद नू पुकारे, उहदा मुर्शद फौरन उहदी मदद वास्ते आ जावे। हाय हाय उहदा मुर्शद फौरन उहदी मदद वास्ते आ जावे। एक दिन जनाबे वाला फिर की होया, उन्हें भी हजूर गौस पाक दी हाथ से बात की, आप दा मुरीद हो गया ते चला गया। कुछ वेला गुजरिया, एक दिन अपने मालिक दे ऊंट चरांदा पिया वे, जंगल दे अंदर अपने मालिक दे ऊंट पिया चरांदा वे। जदों ऊंट चरांदा वे पिया, ओ ऊंट चरांदिया चरांदिया अपना ख्याल खो बैठा, अपनी तवज्जो किते होर कर लई। थोड़ा जिहा वेला गुजरिया ते की तकदा वे पिया, मैं ऊंटां दी गिनती कीती, ऊंटां जनाबे वाला मेरा एक ऊंट विचों कम नजर आया, मैनू अपना एक ऊंट नजर नहीं आया। जनाबे वाला मुतफक्कर दा आलम छा गया, दिल गमगीन हो गया, परेशान हो गया, अखां विचों आंसू जारी हो गए। जदों अखां दे विचों आंसू जारी हो गए ने, अखां बंद कर लईआं ने, बगदाद वल मुंह कर लिया है। नाले दिल दे विच गुमान की पिया करदा वे, सोचदा की पिया, दिमाग दे अंदर की सोचदा वे पिया, अंदर मेरा मालिक बड़ा डाडा वे, मेरे ते जुल्म करेगा, मैनू आखेगा मेरा नुकसान कर दिता ही, मैं इतने जोगा नहीं ओदा ऊंट दी भरपाई कर देवां, ओदा ऊंट उन्होंने लिया के दे देवां। अखां विचों आंसू ने मुंह बगदाद शरीफ वाल कीता है। जनाबे वाला बगदाद शरीफ वाल मुंह करके पता की आंदा है, उन्होंने गल याद आ गई, ओदे ज़हन अंदर गल आ गई। अंदर मैं सुनिया सी जदों मैं बैत होण लगा सा, जदों मैं मुर्शद दा पल्ला फड़न लगा सा, मैनू लोगां ने दसिया सी जदों कोई मुश्किल आ जावे अपने मुर्शद नू याद कर लवी, जे ओदा ताल्लुक अल्लाह नाल मजबूत होवेगा तेनू मुश्किल दे विचों ही आजाद कर देवेगा। उन्हें बगदाद शरीफ वाल चेहरा कीता, अपना मुंह बगदाद शरीफ वाल दे के आवाज देता है, सदा बुलंद करके आंदा है, हजूर अज करम करो ना, मैं लोगों को सुनिया सी जदों गुलाम मुश्किल अंदर आंदे ने, पीर कदी कलियां नहीं छड्डदे, मुर्शद कदी कलियां नहीं छड्डदे। अज वेला बड़ा औखा आ गया है, अज वेला बड़ा मुश्किल आ गया है, मैं बड़ा परेशान हूं, मैनू अपने मालिक तो बड़ा डर लगता है, करम फरमा देवो ना। उधरों जनाबे वाला अखां खोलियां ने, उधरों सामने तकदा है पिया, एक सबद चोले वाला बाबा हाजिर हो गया। आए हाय मेरा भी पीर भाई कम आया, तुसा दे क्या मरदा ते मर जा, नारा नहीं लाना। हां ये दिल ला मेरा भी तो पीर भाई काम है, मुर्शिद काम आंदा है ना मेरे, बोलो सुभान अल्लाह। सबद लिबास वाला बाबा आया, जदों बाबा आया ना करीब गया, मैं जाके वेख्या हजूर गौस पाक खुद तशरीफ लेके आए।
11ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਆਪ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਏ ਨਾ ਉਂਗਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਰੁਖ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਦੌੜਿਆ। ਚੰਦ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਓਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਊਂਠ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਿਲ ਗਿਆ, ਊਂਠ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੋ ਹੋਵੇ ਤਗੜਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ੇਰੇ ਰਬਾਨੀ रहमतुल्लाहि ताला आप दे कोल एक बंदा आया, कुछ दिन उन्हें आप दे कोल क़याम कीता। जो क़याम कीता ना ते चंद दिन रुकन तो बाद वापस निकलिया। मैं तकरीर खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। वापस निकलिया, जो वापस निकलन लगा ना ते आपने फरमाया बेलिया इन्ने दिन इत्थे रहा हूं, चला किधर है? दुतफ लिया जे ते दिल जगह भी दिया जे, चला किधर है? ते अगो बोल के आखन लगा जी चलिया आया जो नीयत लैके आया सो पूरी नहीं, जो मैं जेन लैके आया था मेरी गल पूरी नहीं हुई, जो मैं सोच के आया था मैनू लभा नहीं, लिहाजा मैं चलिया। अब मैं अला चलिया मैनू दस ते सही नीयत लैके आया था की नहीं लभा? उन्हें कहा जी मैं ते आख्या थी चला वहां ते जाके कोई करामतां शरामतां वेखां दा ते मैनू कोई आपदी करामत नजर नहीं आई। आप मुस्कुराओ, आप मुस्कुराए तो मुस्कुरा के पता की आंदे ने अल्लाह हुण तू चलना है तो फैसला भी कर लिया, तेन कोई करामत अभी पता पीर लभने जेड़ा आवाज चुट के वहाए मदारियां करे करतब करे, पीर दा काम नहीं। अगले दिन मैं एक सोशल मीडिया ते पोस्ट पढ़दा था पिया, अजे कोई बाबे च एडी पावर है ते सलाब रोक के वहाए ना इन्नी दुनिया दा नुकसान जो हुंदा पिया। ते जदों फलस्तीन दे बच्चे हलाक हुंदे सन पे उदों तू कमीनिया किथे मरिया सी। अजाब भी कुछ है, डरना चाहिए ना। अल्लाह वली अल्लाह दी ताकत ना कुछ भी कर सकते ने। वलियां दा काम है जनाब करामतां विखाना नहीं, उन्हां दा काम है ईमान दी हिफाजत करना। अल्लाह वालियां दा काम है, वलियां दा काम है अल्लाह नाल ताल्लुक मजबूत कराना। उन्हां दा काम करामतां विखाना नहीं। आखे जी कोई बाबा है ते सलाब रोक के विखाए ना, मैं कहा तेरे वड्डे वडेरियां ने यही आख्या सी अल्लाह नबी है ते चन्न तोड़ के विखाए ना, तोड़ भी दिता सी तां मन्निया फिर कोई नहीं सी, मन्निया फिर कोई नहीं। तवज्जो है, ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਇੰਜ ਦਾ ਲੱਭਨੇ, ਪੀਰ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤੇ ਕਰਾ ਦੇ। हजूर आपने फरमाया अल्लाह चले हैं ये 10 करामत ते तू फैसला कर लिया कोई नहीं वेखी, मगर मैनू ये दस कि जिद्दन दा आया मैनू कोई काम ऐसा करदियां वेखी जेड़ा नबी पाक दी सुन्नत दे खिलाफ होवे। ते अगों बोल के आंदा नहीं हजूर तुसां पानी भी पीता ते हजूर दी सुन्नत दे मुताबिक पीता है, तुसां खाना भी खादा ते हजूर दी सुन्नत दे मुताबिक खादा है, तुहाडा चलना फिरना उठना बैठना हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा दे मुताबिक सी। आपने फरमाया चलिया इस तो बाद के करामत और केड़ी लभना है, इस तो बाद के और करामत केड़ी लभना है? ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀਰ ਲੱਭਨੇ ਆ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਪੀਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਆ, ਉਸ ਪੀਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਆ ਜਿਹਨੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। मैं तो उत्थे लड़ लगा, मैं ते हजूर ताजदारे किलानी दा बैत हां, आपने भी ओ शहजादे ने भी कदी अकीदे ते कंप्रोमाइज नहीं कीता है। मोहब्बत आखिरी एक शेर पढ़ लिए, मेरा भी दिल ले जाओ के थोड़ा जिहा चलदा चलदा ही राह च आ गया है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो डट के बोलो। औज़ीज़ा ने मन तवज्जो फरमांदे जाया जी, जो भी जिन्नू भी मिलिया मदीने वाली सरकार दा सदका मिलिया वे, जनाबे वाला अगर सहाबा नू मुकाम मिलिया, हजूर दा सदका मिलिया, ए जनाबे वाला शहीदां सदीकां ते सालिहीन नू मुकाम मिलिया, मेरे नबी दा सदका मिलिया। उसकी वजह की है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम दा पुत्र हाथ जोड़ के पुछदा वे पिया, ए अब्बा जी जरा दसो ते सही ना तुसी अफजल हो या आखिरुज़ ज़मान नबी अफजल होवेगा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम चुप कर गए, अगों बोले कुछ नहीं। फिर जनाबे वाला दूसरी मरतबा सवाल किया, ए अब्बा जी तुसी अफजल हो या आखिरुज़ ज़मान नबी अफजल होंगे? फिर आदम अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की थी। जो तीसरी मरतबा सवाल किया, अबू जी दसो ते सही तुसी अफजल हो या आखिरुज़ ज़मान नबी अफजल होंगे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जेड़ा जवाब दिता, एक गल करके जनाबे वाला गल खत्म कर दी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बोल के आंदे ने, मैनू अल्लाह ने आख्या सी ए आदम जे अपने यार नू पैदा ना करना होंदा मैं दुनिया ते कोई चीज पैदा नहीं सी करनी। ए आदम मैं तेनू भी पैदा नहीं सी करना, असी ते फिर गज वज के हुई करार करांगे। बरेली दा लाड़ा बोलिया, उन्हें भी एक ही आख्या मुहब्बत नाल करार कर दे, सबसे आला ओ आला हमारा
نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا. میں اگوں تقریر ہور شروع کر لینی ہے, محبت نہ پڑھ ذرا. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا. جدا جدا نبی ہے وے وہ زبان ڈیریاں تے گلاں کرے, پھٹیاں چوکاں تے آ کے دکاناں تے گپاں دا کی فائدہ جن اپنے امتی ہون دا مان کرنا ہے, فخر کرنا ہے, مقدراں نو جگا ہاتھ بلند کر کے بڑھ ذرا پرچم بنا لے. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا. نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا. وما ارسلناک الا رحمت عالمین. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا. نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا. نبی 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 آخری مرتبہ ذرا ہاتھ بلند کر پرچم بنا لے, بوادہ بلند پر. سب سے اولا اللہ کریم ساڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ قبول